चली जाइछि बधु पद्मा मो ठारु तुटाई सकल संपर्क तोड़ी देइछि ताहार पित्रालय को जेउ बधु परिवार मध्यरे न मानई गुरु गुरुजन सदा सर्वदा कहि कटुक्ति भजन सेपरि बधु को तोड़ी देवा बुद्धिमानर कर्तव्य। हाँ हाँ मोर हेउछि यथार्थ विचार। ए वृद्धराजा उग्रसेन पद्मा तू पुणी आसीछु पद्मा। हाँ मु आज आसीछि दिन कहिथिली ना पुणी आसीबी आज मु तुमको बध करी अधिकार करीबी ए मथुरा सिंहासन। अस्त्र खरे धरी आसीछु मोहर सम्मुखे तू पुणी बध करिबो ए मथुरा राजा उग्रसेन। एइटा कोन तोर शेष निष्पत्ति? हाँ हाँ एइटा मोर शेष निष्पत्ति। बृथा बोली भाबुछु फिर दुर्फल ए राजा उग्रसेन। मु आजी तोते मथन करिबि क्षमा देखिबि आज किए रक्षा करिब मोहर हस्त। ताले हे जाऊ शक्तिर परीक्षा। आशा पद्मा देखा तो बाहुर पराक्रम। डाको डाको उग्रसेन डाको तो नातिया कुष्ठ बलराम आज रक्षा करबा आसी मोहर कबरी। आज मु तुमको बध करिबि राजा। आज तुमको मु बध करिबि। नहीं पद्मा सिंदूर लिभाई थालो तुम ठाउ नेबि चरम प्रतिशोध। चरम क्या हुआ? क्या हुआ कंसर घरणी पद्मावती रानी बलराम मरी नहांतिया वृद्ध उग्रसेन ए नातिया कृष्ण बलराम उठाई सकल संपर्क पितृ सम अचा को बद्ध करिबा पई उठाइछु अस्त्र। उठाइछि अस्त्र पद्मावती आज बध करिबि राजा उग्रसेन। देखिबि के रखिब मोहर हस्तरु। निश्चय रक्षा करिबि सदा जानको मोहर। मो आजि तोते केबे न करिबि क्षमा। आजि तोते बध करो राक्षसी पापिन को बध करो। ए राक्षसी पद्मावती जदि बंचिबा को चाहुछु तबे अजांकर पाद धरी माग क्षमा भिक्षा। मो तोते करि देबि क्षमा। ए बलराम अजत मु आजि तोते नहीं माग क्षमा भिक्षा केबे नुहे। ए उग्रसेन पाद धरी क्षमा भिक्षा मागियो। ए पद्मावती केबे नुहे मागी मुनि तेबे आजि तो नई सही ठर थिया हो ए पथ बलराम तुम्हारे दुर्बर साहस अबे छोड़ा नहीं जे निदारुण कंसर पत्नी महाबली चोरा सुंदर जे कन्या ए महामर्दल भक्ति पद्मा उपरको उठाई दे अस्त्र मरण पथ ताकू करिछु परिष्कार मरिबु बे तो अच्छे निश्चय मरिबु
ମୋ ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗରେ ନେରେ ପଥ ମହାମର୍ତ୍ତ ବଳରାମ ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ପଠାଇ ଦେବି ତୋ ଭିଣୋଇ କଂସର ନିକଟେ ଆରେ ଅପରାଧୀ ରହି ନିରବଧି ଶତ୍ରୁତା କରୁ ଆମରରେ সম্পর্ক দুটাই মাইকু লগাই বিরুদ্ধে রচু সমর নাহি পরিত্রাণ হইব মরণ বরণ করু ছোটম রহিণ পারিব এবহি মণ্ডল রহিণ পারিব এবহি মণ্ডল ধর অস্ত্র কর কর হস্ত ব্যস্ত উঠা তোর অস্ত্র সুনিশ্চিত আজি তোর ধরি ধরি পড়ি পড়িব মাটিরে ধরি ধরি পড়ি পড়িব মাটিরে সুধান চাখিব কররে নয় 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 মরিব তো আজ নিশ্চয় মরিব ମୋ ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗରେ କାରଣ ମୋ ଜରାସନ୍ଧ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ତ୍ତଳ କେମିତି ଲାଖିଲା ବଳରାମ ନାଇଁ ବେ ଆବେ କାକ୍ ସେ ଗୌରବ କୃଷ୍ଣକୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବ ମୋର ହସ୍ତରୁ ତୁମେ ବଦ୍ଧ କରିଛ ମୋ ପିତା ଜରାସନ୍ଧ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ବଦ୍ଧ କରିନେବି ମୋ ପିତୃହଙ୍କାର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ କେମିତି କେମିତି ହେଲା ନାନୀ আজি নানি নাই কি কেউ ননা নাই এই মূর্খ দানব মহামর্দল তোর এত বড় দুর্বার সাহস ও পুଣି বদ্ধ କରିବା ପାଇଁ অস্ত্র উঠাউছ অজা উগ্রসেন শ্রেষ্ঠ পিতা বলরাম ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିବି ବଦ୍ଧ ମୁଁ ଆଜି ବଦ୍ଧ କରି ପଠାଇ ଦେବି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଆଶା ଆଶାଟା ତୋର କେବେ ନହୋଇବ ପୂରଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବେ
କେମିତି ହେଲା? ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଶାମ୍ବ ଏଇ ଦେଖ ଏ ଶାମ୍ବ ଏ ଶାମ୍ବ ଏବେ ତତେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ସବୁ ମିଶେଇ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଯାଇ ତୁ କହିବୁ ନାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏ ଶାମ୍ବ ଆଇଚో ଆଇ ଶାମ୍ବ ଛାଡ଼ିଦେ ଶାମ୍ବ ମୋତେ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆଇଚ କର ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦେବାଙ୍କର ନିକଟରେ ଘୋର ଅପରାଧୀ ହୋଇଯିବେ। ଶାମ୍ବ ଆଜି ତତେ ଦେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। କେମିତି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଏ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଉଠରେ ଉଠରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଉଠରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ। ଭାଇର ବଡ଼ିମା ପଣିଆ ଦେଖାଉଥିଲୁ ରାକ୍ଷସୀ ପଦ୍ମା ଆଜି ତୋତେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେବି ତୋ ଭାଇର ନିକଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଜରାସନ୍ଧ କନ୍ୟା। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଅଗ୍ରସେନ? ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡି ବା ଶକ୍ତି ଯାରା ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଥରାଇ ରାଜା ଅଗ୍ରସେନ କହ୍ନେଇ ବିଚାରି ହରାଇଛି ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ, ହରାଇଛି କଳାର ସନ୍ତାନକୁ। ସନ୍ତାନ ହରା ଜନନୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜା, ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କହ୍ନେଇ ତୁମର କେତେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କହ୍ନେଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ମୋର ସୁନାର। ମୋ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କହ୍ନେଇ, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଁ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାଇଁ, ଆପଣ ମୋର ମାତୃ ସମାନ। ଏ ହସ୍ତ କେବଳ ମୋର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମାଇଁ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ପାଇଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତୃ ସମାନ। ଆପଣ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅପରାଧୀ କରିଦିଅନି ମାଇଁ, ଅପରାଧୀ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ମମତା ମମତା रखिले दुनिया को व्यथा। ममता ममता रखिले दुनिया को व्यथा। धर्म रास्ता पाना पाई करे बड़ा, धर्म रास्ता पाना पाई करे बड़ा। नासिबा मोरा एक चिंता, रखिले दुनिया को व्यथा।
दुनियाको व्यथा नकरी कलह रुहाए ही पूरा करिब धर्म नकरिब माया नकरी कलह रुहाए ही पूरा करिब धर्म नकरिब माया सभी है अंति सभी समान सभी हुअन्ति सभी समान तांका पाइयार्थे कुहता रखिले दुनियाको व्यथा ମୁଁ ତୁମଠାରେ କରିଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧ ତୁମ ଆଖିରେ ଦେଇଛି ଲୁହ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପିତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିଦିଅ क्षमा गरिदिଅन्तु अजा ସବୁ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରି ରଖନ୍ତୁ କୁଳବଧକୁ ପାଶରେ ତୁମର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଜା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାଇକି ଆସ ବଧୁ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ଏ ମଥୁରା କଟକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବା ଏହି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଆରେ ତୁ ପରା ବଧୁ ମୋର ଆସ ପଦ୍ମା ମୋ ବକ୍ଷକୁ ଆସ ଆସ କହ୍ନେଇ ପୁତ୍ର ବଧକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାରିକା କଟକ ଆଉ କାଳିଆ ଘରର କଳି କରିବା ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଗ୍ରଜ ଅବଶ୍ୟ ମାଇ ଅଜା ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଅଜା ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ କହ୍ନେଇ ଆସ ସାଙ୍ଗ আস পদ্মা বন্ধুত্ব সম্পর্কে আজি সব সংস্কার করিবা এই মহামর্তল ডকাইন মল্লগণ সব সংস্কার করিবা এই মথুরা কটকে এই মহামর্তল আস পদ্মা